My dear parents, today I am here to bring one good opportunity for you to join your children in Peace Islamic International School, built up Mariapuram, Kadapa. Peace Islamic International School बेहतरीन एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ डिप्लोमा इन ऑल इन कोर्स, हिफ्ज़ ऑफ द कुरान और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, ये चारों चीज़ों को लेके चल रही है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इन द सेंस मार्शल आर्ट्स, कराटे, स्पोर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट और मल्टी स्किल्स यानी 360 डिग्री स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट है इसमें। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से क्या है, बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और कई लोग क्या है अपनों को हो गए हैं। इस मामले में क्या है, गौर कर हम 50% स्कूल फी में कंसेशन दे रहे हैं और 100% एडमिशन फ़ी माफ़ कर, आपको बुक्स फीस भी क्या है बिल्कुल मुनासिब दाम में हम बुक्स दे रहे हैं। तो बेहतरीन टीचर्स के साथ हम 12 साल से सर्विस दे रहे हैं। तो ये मौके को आप बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर क्या है, ये दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके फौरी तौर पर एडमिशन लीजिए। अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ख़बर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नज़र करते हैं। पंजशीर का मामला हल हो जाएगा, जंग की नौबत नहीं आएगी। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक पर सफरी पाबंदी ख़त्म कर दी। जो बाइडेन ने CIA के सरबराह को काबुल भेजा। दिल्ली फसादात, UAPA के तहत गिरफ्तार मुलजिम का सवाल। अरकान पार्लियामेंट और असम्बली के खिलाफ ज़ेर इल्तवा फौजदारी मुकदमात की तादाद शर्मनाक और मायूस कन। सुप्रीम कोर्ट। बरादरी ने किया CAA में तरमीम का मुतालिबा। वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखा खत। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वायस जगन मोहन रेड्डी के बेल को मंसूख करने की पिटीशन को CBI कोर्ट ने 15 सितंबर के लिए मुलतवी कर दिया। यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। सज्जनार का तबादला, स्टेफन रविंद्र साइबराबाद के नए कमिश्नर ऑफ पुलिस मुकर्रर। ज़िले गढ़वा में कोरोना वायरस के मामलों का सिलसिला जारी। आज 108 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नवाज खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। पंजशीर का मामला हल हो जाएगा, जंग की नौबत नहीं आएगी। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अफगान अवाम के लिए काबुल एयरपोर्ट का रास्ता बंद। अमेरिका को इनकला वादे के मुताबिक करने की हिदायत। गैर मुल्की सफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। मल्ला ब्रादर की CIA डायरेक्टर से मुलाकात की तरदीद। सरेंडर करना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। काबुल में आज शाम 5 बजे दूसरी मरतबा तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान गुज़िश्ता 20 साल बेअमनी का शिकार रहा। अफगानिस्तान 20 साल जंग व जदल व अंदरूनी खाना जंगी का शिकार रहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क व कौम की खिदमत करने वाले अदारे फ़ाल हैं। तमाम अस्पताल मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। लोगों का इलाज हो रहा है। सरकारी TV और रेडियो की नशरियात मुसलसल चल रही है। तमाम बैंकों ने आज़ादी के साथ काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजशीर में अपने भाइयों से कहता हूं कि काबुल वापस आ जाए। हमारी ज़िंदगियां और मकासद मुश्तरक हैं। खौफज़दा ना हो, लड़ाई ना करें, वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि तालिबान के सियासी शोबे के नुमाइंदे काबुल में मौजूद हैं। तमाम ममालिक के सफ़ीरों और कौंसिल जनरल से मुलाकात करके उन्हें अमन और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाएंगे। तमाम सूबों से रिपोर्ट्स मंगवाई हैं। अभी तक कोई भी जंगी जराइम की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक पर सफरी पाबंदी ख़त्म कर दी। अरब वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने सफरी पाबंदी की ज़द में आने वाले ममालिक से मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले तारिकैन वतन को बराह रास्त दाखिले की इजाज़त दे दी है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी हिदायतनामे के मुताबिक बराह रास्त दाखिले की इजाज़त सिर्फ उन गैर मुल्कियों को होगी जिनके पास मुमलिकत का कारआमद रिहायशी इजाज़तनामा है और वो सऊदी अरब से कोरोना की वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने के बाद बैरून मुल्क गए थे।
جو بائیڈن نے CIA کے سربراہ کو کابل بھیجا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکی افواج کے انخلاء کے لیے 31 اگست کی حتمی تاریخ پر عمل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق امریکی میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس اور اہم طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر کی درمیان کابل میں ہوئی ایک ملاقات کے بعد کیا گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن نے اپنے انٹیلیجنس سربراہ کو کابل بھیجنے اور 31 اگست تک انخلاء مکمل کرنے کا فیصلہ اپنی قومی سلامتی کی ٹیم سے مشاورت کے بعد کیا۔ مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک اجلاس میں صدر بائیڈن نے مزید وقت کے لیے افغانستان میں رہنے کی ضرورت پڑنے کی صورت میں اپنی سیکورٹی ٹیم سے ہنگامی منصوبہ تیار کرنے کا کہا ہے۔ دہلی فسادات، UAPA کے تحت گرفتار ملزم کا سوال۔ گزشتہ سال شمالی مشرقی دہلی میں فسادات کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمی ایکٹ کے تحت گرفتار جامعہ ملیہ اسلامیہ ایلومنائی ایسوسی ایشن کے سربراہ اشفاء الرحمان نے منگل کو عدالت سے پوچھا کہ کیا فسادات کو اکسانے کے الزام میں مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر، BJP لیڈر کپل مشرا اور دیگر کے خلاف FIR کیوں درج نہیں کی گئی۔ ضمانت کی درخواست پر سماعت کے دوران شفا کے وکیل ابھیشیک سنگھ نے 30 جنوری 2020 کو ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت کی طرف سے دائر کی گئی ایک شکایت دکھائی، جس میں ٹھاکر، مشرا، ایک اور BJP لیڈر پرویش ورما اور جامعہ میں فائرنگ کرنے والے رام بھکت پر فسادات کے لیے اکسانے پر گوپال کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ ہے۔ سنگھ نے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا استغاثہ نے انہیں گواہ یا ملزم بنانے یا نوٹس جاری کرنے کی زحمت کی، کیونکہ انہوں نے جنہیں گولی مارنے کی بات کہی سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ ان کے پاس کم از کم کچھ ثبوت ہونا ضروری ہے۔ ان کے خلاف FIR کیوں درج نہیں کی گئی؟ یہی وہ شکایت ہے جسے میں آگے بڑھا رہا تھا۔ جنوری 2020 کو ایک انتخابی ریلی میں حصہ لیتے ہوئے ٹھاکر نے دیش کے غداروں کو کہا تھا اور ہجوم نے جواب دیا گولی مارو سالوں کو۔ ایڈوکیٹ سنگھ نے اس بات پر زور دیا کہ ایلومنائی یونین کا کارکن یا صدر یا مظاہرین ہونا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے حقدار ہیں اور پرامن طریقے سے کسی بھی چیز کے خلاف مخالفت کر سکتے ہیں۔ اراکین پارلیمنٹ اور اسمبلی کے خلاف زیر التوا فوجداری مقدمات کی تعداد شرمناک اور مایوس کن۔ سپریم کورٹ ممبران پارلیمنٹ اور MLA کے خلاف زیر التوا فوجداری مقدمات کے اعداد و شمار کو شرمناک اور مایوس کن قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے بدھ کے روز کہا کہ ان کے خلاف زیر التوا مقدمات کی سماعت کو تیز کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس NV رمن کی سربراہی میں ایک ڈویژن بینچ نے کہا کہ مقدمات 1.5 سے 2 دہائیوں سے زیر التوا ہیں، جبکہ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹر ED جیسی ایجنسیاں کچھ نہیں کہہ رہی ہیں۔ خاص طور پر ED صرف اثاثے ضبط کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک اور ستم ظرفی ہے کہ بہت سے معاملات میں چارج شیٹ بھی داخل نہیں کی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے کہا کہ وہ CBI اور ED کے ڈائریکٹرز سے ان افسران کی تعداد کے بارے میں بات کرے تاکہ وقت پر تحقیقات مکمل ہو سکے اور زیر التوا مقدمات کی سماعت جلد ہو سکے۔ برادری نے کیا CAA میں ترمیم کا مطالبہ، وزیر داخلہ امت شاہ کو لکھا خط۔ سکھ برادری کی تنظیم نے نئے شہریت ترمیمی قانون میں ترمیم کا مطالبہ کیا ہے۔ دہلی سکھ گرودوارا کمیٹی کے سربراہ منجندر سرسا نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک خط لکھا ہے۔ نئے شہریت قانون کے تحت افغانستان سے ہندوستان آنے والے سکھ اور ہندو یہاں کی شہریت حاصل نہیں کر سکتے۔ CAA صرف غیر دستاویز تارکین وطن پر لاگو ہوتا ہے، یہ ان لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا جو 2014 کے بعد آئے تھے۔ افغان سکھ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد بھارت پہنچنا جاری رکھتے ہیں اور زیادہ تر سکھوں کا کہنا ہے کہ وہ اب واپس افغانستان نہیں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سکھ تنظیمیں وزیر داخلہ امت شاہ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ نئے شہریت قانون میں ترمیم کی جائے تاکہ افغان سکھوں کو بھارتی شہریت مل سکے۔ نئے شہریت قانون کے مطابق 2014 سے پہلے آنے والے غیر مسلم پناہ گزین ہی ہندوستان میں شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائس جگن موہن ریڈی کے بیل کو منسوخ کرنے کی پٹیشن کو CBI کورٹ نے 15 ستمبر کے لیے ملتوی کر دیا۔ یوسف علی خان کی رپورٹ۔ ویسا کانگریس پارٹی کے بانی MP رگھو رام کرشنم راجو کی جانب سے وزیر اعلیٰ وائس جگن موہن ریڈی کی بیل کو منسوخ کرنے کے لیے CBI کورٹ سے درخواست کی تھی۔
जिस पर आज सीबीआई कोर्ट ने इस मुकदमे को आइंदा माह सितंबर 15 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया। वाज़ेह है कि इस केस के सिलसिले में जुलाई माह में सीबीआई कोर्ट में मुबाहिसा मुकम्मल हो चुका है। कोर्ट ने इस सिलसिले में फैसला महफूज रखा है, जिस वजह से दोनों तेलुगु रियासतों में ये मामले काफ़ी मुबाहिसे की वजह बन रहे हैं। अवाम में काफ़ी तजस्सुस पाया जाता है। दोनों रियासतों के टीवी चैनल इस मौजू पर मुबाहिसे में मसरूफ़ हैं। अवाम में जगन मोहन रेड्डी और जेल या बेल मसले पर काफ़ी पुरजोश अंदाज में मुबाहिसे में मसरूफ़ हैं। ऐसे में 15 सितंबर को इस मुकदमे का फैसला सुनाने के सीबीआई कोर्ट के फैसले से अवाम में खुसूसन वैसे कांग्रेस पार्टी के चाहने वालों में इत्मीनान की लहर दौड़ गई है। सज्जनार का तबादला, स्टीफन रविंद्र साइबराबाद के नए कमिश्नर ऑफ पुलिस मुकर्रर। तेलंगाना में बाज़ IAS और IPS अफसर्स के तबादलों का अमल जारी है। कल चंद अहदेदारों के तबादलों के बाद आज कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद सज्जनार का तबादला कर दिया गया। इनकी जगह स्टीफन रविंद्र IGP वेस्ट जोन को कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद मुकर्रर कर दिया गया। इस सिलसिले में आज चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तबादले के हुक्म जारी कर दिए। सज्जनार को मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन मुकर्रर कर दिया गया है। जिले गढ़वा में कोरोना वायरस के मामलों का सिलसिला जारी, आज 108 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नवाज खान की रिपोर्ट। जिले गढ़वा में कोरोना वायरस का कहर जारी है। आज भी 108 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिससे तादाद बढ़कर 1,12,254 हो चुकी है। ताहाल इस वबा से 1,11,196 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज भी 79 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। जिले भर में 279 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। आज तक 699 मरीजों की इस वबा से मौत वाक़ हो चुकी है। जिले में महकमा पुलिस की जानिब से कोविड-19 के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। जिला SP कड़पा KN अनूबुराजन के अहकामात के तहत जिले भर में बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके 559 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 75,450 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। अनूबुराजन ने आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, पुलिस से ताउन करने की ख्वाहिश की है। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।